अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के हवाले से जो रिवायत बयान की जाती है, आज हम उसका ऑपरेशन करेंगे दो तरह से। एक तो हम मुहद्दिसीन की उसके ऊपर जरह देखेंगे कि क्या की गई है, और दूसरा ये है कि ये एक ख़बर वाहिद है और ख़बर वाहिद के हवाले से हमें इसके बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए। तो ये जराह व तादील की किताब है, तहज़ीब व तहज़ीब, उसके जुज़ 11 सफ़ा नंबर 45 और 40 पर कुछ बातें हैं। और हम देखते हैं कि बुखारी में जो नबी अलैहिस्सलाम पर जादू वाली रिवायत का मरकज़ी रावी है वो हशाम बिन इरवा है। इराक़ी रिवायात में मुहद्दिसीन ने उस पर जरा की है और कहते हैं वकाला याकूब बिन शैबा सिक्कहु सबत लम युनकिरु अलैहि शैउन इल्ला बअद मा सारा इलल इराक़ फ़इन्नहु अंबसत फ़िर रिवायत अन अबीहि फ़नकरा ज़ालिका अलैहि अहले बलदा। याकूब बिन अबी शैबा ने कहा, सिक्का रावी है, इस पर किसी चीज़ में नकीर नहीं की गई, मगर जब इराक़ चला गया तो अपने वालिद से रिवायत लेने में बेबाक और बेतकल्लुफ़ हो गया था, तो इस वजह से इसके शहर वालों ने इस पर नकीर की, यानी उसकी रिवायत को मुनकर करार दिया। हशाम बिन इरवा के मुतालिक इब्नुल खराश ने कहा, वकाला इब्न खराश काना मालिक ला यरज़ाहु वकाना हशाम सदूको तदखुलु अखबारहु फ़ी सहीह बलगनी इन्न मालिक नकम अलैहि हदीसहु लि अहलिल इराक़ कदमल कूफ़त सलासत मरातिन कदमतहु काना यक़ूलु हद्दसनी अबी काला समिअतु आयशा व कदमुस्सानिया फ़काना यक़ूलु अख़बरनी अबी अन आयशा व कदम सालिसा फ़काना यक़ूलु अबी अन आयशा। तो यानी और इब्न खराश ने कहा कि इमाम मालिक इसको पसंद नहीं करते थे और हशाम सच्चा था, उसकी रिवायत सही में दाखिल होती हैं। मुझे ये बात पहुंची है कि इमाम मालिक ने उसकी इराक़ वाली रिवायत पर ऐब लगाया है। इराक़ वाली जो रिवायत हैं उस पर इमाम मालिक ने ऐब लगाया है कि वो सही नहीं। हशाम 3 दफ़ा कूफ़ा यानी इराक़ गया। जब पहली बार गया तो कहता था हद्दसनी अबी काला समेत आयशा। जब दूसरी बार गया तो कहता अखबिरनी अबी अन आयशा, और तीसरी बार गया तो कहता अबी अन आयशा। तो ये जो तहज़ीब में सहर वाली रिवायत है, इसमें यही अनहु है। काला अबुल हसन ने कहा, काला अबुल हसन बिन अल कतान तगय्युर कबला मौत ही, यानी अबुल हसन बिन कतान ने कहा कि मौत से पहले आखिरी उम्र में दिमाग में खलल पड़ गया था, यानी इसके दिमाग में आखिरी उम्र में खलल पड़ गया था जब ये इराक़ गया था। तो इसके बारे में फिर है तक़रीब व तहज़ीब में, तक़रीब व तहज़ीब जुज़ 2 सफ़ा नंबर 267 पर हशाम बिन अरवा बिन ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम अल-असदी सिक्कहु फ़क़ीह रुबमा दल्लसा, यानी हशाम बिन इरवा सिक्का फ़क़ीह है, बारहा तदलीस की है। तो सिक्का तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तदलीस भी की है। ये भी तक़रीब व तहज़ीब में ये बात मौजूद है। चूँकि सहर वाली रिवायत अन से है और उसूल हदीस में मुदल्लिस की अनहु नाकाबिल कबूल है, लिहाजा ये रिवायत मरदूद है। तो अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि उसूल हदीस की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम पर जादू वाली रिवायत सनदन भी और मतनन भी गलत है। तो इस हिसाब से तो ये दोनों हिसाब से गलत है, ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरा इसका ज़ाविया है देखने का, वो ये है कि हम देखते हैं कि ये तमाम रिवायात अखबार अहाद में से हैं और तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ख़बर वाहिद अगरचा सही क्यों ना हो, एक वाहिद ख़बर है, इसके अलावा और कोई रिवायात नहीं है, ये एक ही ख़बर वाहिद है।
وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ صحیح کیوں نہ ہو لیکن اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ جادو کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ عقیدہ سے ہے۔ اگر یہ روایتیں بالفرض محال صحیح بھی ہوں تب بھی اس قابل نہیں کہ ان پر عقیدہ بنایا جائے، اور یہی اصول احناف کے ہاں بھی مشہور ہے۔ حنفی حضرات جو ہیں جو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں، خود ان کے ہاں بھی یہ اصول ہے کہ خبر واحد یقین میں فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ متواتر کے مقابلے میں اس میں ظن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اخبار احاد پر اعتراضات عہد صحابہ سے معروف ہیں۔ یہی اصول تفسیر قاسمی کے مفسر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے کتاب التوحید فی التصریف، تصنیف ابو محمد عبد الغنی الجاجروی، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے یہ تفسیر القاسمی جز 17 صفحہ نمبر 6309 پہ۔ ہم صرف ترجمہ لیتے ہیں، عربی نہیں اس کی وہ پڑھ رہے۔ اختصار کے لیے، کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے جس نے خبر واحد کو رد نہ کیا ہو۔ مثلا علی رضی اللہ عنہ نے ابو سنان الاشجعی کی روایت کو براء بن واسق کے قصے میں رد کر دیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر کے مردہ کے اوپر رونے سے عذاب کی روایت کو بھی رد کر دیا تھا، چونکہ وہ خبر واحد تھی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے سلسلے میں جو تنبیہ کی تھی، یہ اور اس جیسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہونے کا واقعہ بھی خبر واحد ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آئے اور اس کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی روایت نہ کرے؟ یہ صرف اکیلا ایک عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ بات روایت کی گئی ہے۔ ان سے عروہ رضی اللہ عنہ سے حشام کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا، اتنا اہم بات ان کے علاوہ کوئی اور بیان ہی نہیں کرتا، لہٰذا یہ روایتیں جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان پر عقیدے کی عمارت استوار کی جائے، اور یہ روایتیں جو ہیں متناً اور سندن بھی ٹھیک نہیں ہیں اور خبر واحد بھی ہیں، اس لیے ان کے اوپر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، اور اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام پر کوئی جادو ہوا تھا یا جادو کا کوئی اثر ہوا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آئندہ بھی ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جو جادو والی روایت ہے اس کو مزید ہم اینگل سے دیکھیں گے، لہٰذا ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔